राजनैतिकनि मोखां फियाबा राजनैतिकनि मोखां हिनपानो और बेलायखौ कुथु कायवान सुकनानि कक दङ जोंङो तिप्रा मथानि फ्लेग न आं किसी से सावानो TWF नि फ्लेग न साना थांनानि सिगां जो एमनखाय चिनि तिप्रा मथानि सुप्रिमो चिनि हाबु बाग्रा एमन खावान चुगै जे आंध्रस मारि नरिखा ओ आंध्रस मारि चिनि लाई बुमा बाय गोरोंजाक आंध्रसंखा चिनि आगि ब्रिजुगुरा कक साप्रुफानो कक फुमलक मानि दंगो बमाहायके फुमलक माले खिकरक लाथा बखरक जनता आबतामो सादि साइदा मान नरगरा केबो खिकरक लाथा बखरक जनता आबतामो आव अब एमन खेबु बाग्रा संखा जे तिप्रा मथानि जे मारि आंध्रस उंनाय ओ आंध्रसन तुइनो 80 सननि दांगा नांगो आबनि बागैनो तिनि ओ तिप्रा मथानि जे चिन्ह आबो सब समय जोंनो मुइतु तरिनाय इयतनि बम हायगैनो रिरिखा जे सिंह बलंनि राजा साबो सिंहनि फान बेलाय खायनो ग्राक बेलाय खायनो गोबां अमहायनो बुबाग्रानि फान बायनो जों थानसानि बिसिंतै दिनै यक सामानि मानाय आ जागावनो ओ चिन्ह तबुय फायो जों तेबो नुखा और वो कर्मचारी रंनि फ्लेग बो और वो कर्मचारी रंनि फ्लेग हंका हापुं दुईटा हापुं फाति हुइसे साल कक सावै फायो आबो बो कम कगिया आ साल हंकाना बुबाग्रा चिनि TWF नि फ्लेग आरो सानानि थांका हंकाय जों नुगो TWF नि फ्लेग नि जे लगुनो एमन खावान चुगुय बाबि उरिखा जे बुरिरक न जुद्धा बुरिरक सिगां आगुगनाय बुरिरक जुद्ध वाथाया काय जयिया अमहायकेनो लगुओ फुनुगुरिखा अ लगुओ खरं नै बुरै लांगा तैलायजा वान सुकमाया जों अमहायके बुबाग्रा चिनि बुरिरकनि लगुरि वान हिनैनाय सुदो बुरिरक बोसावै दं यारो लांगा हरजा उक्लगो हमसां तैजा कनै खायैनाय तेबो दङ जों आरो गोजात ताइ गोख्रां ताइ कर्म काला रुइनि जा ताइ अर आथुकिरिबो दंखो आरोनि अनेक बेखा दङ बुखुकसं जों अ बेखानो मावान सुकनाय लांगांखा जों लांगा हरिनाय मुखदों थाइखदों खलो लांगा हरिनाय माइखुल सुफुंगै तुबो जों ओ लांगारि मानि उदै संखा बुबाग्रा वान सुकरि मांखा बुरिरो नरक जुद्ध नखरदि लांगा हरै आलादा राज्य नेक्स्ट जेनारेशन थांमाया साक नरक ओ लांगा दिंग्रा सुफुंगै तु मेसा आंदोलन नखरदि हिनि रिमाने ओ चिन्ह से तेबे चिन्ह नुखासों बुरिरो हमसां तिलायजा ओ हमसांखा लामा फुनुक मानि जसक पान आंद्रा गुंद्रां थं लुका बायनो जों लामा हिमै मानो लामा फुनुगै मानो आबनि बागैनो अ लुकानो रिवो तेबो जों नुखा और गोजाक हंकाय तामो चिनि थै तामो काला चिनि थैनि कालार हंका ब्लाड नि कालार हंका चिनि थैनि कालार ब्लाड नि कालार हंका गोजाक हंका हंकाय आबो हंकाय जुद्धनि चिन्ह हायसे आंदोलननि चिन्ह आगे राजाने आमल हंका हंकाय जुद्धनि चिन्ह थै कजगै जुद्ध खालायो एवं जय बंगो फियाबा ताबो हंका हंकाय अ ब्लाड नि चिन्ह हंका आंदोलन थै कजग थन जोंकिरिया आंदोलन जापि कलायनाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन मुथांगलांनाय आलादा राज्य तुबनाय हिनि अ चिन्ह रिमासे कर्म हंका हंकाय जों तिप्रा सार हंकाय मंगलियान जात मंगलियान नि कालार हंकाय कर्म आबनि बागैनो
tini kormo bo oro bubagra chus kairi ni peka ei kormo kalar ka chini ti prasaro Mongolian zat Mongolian ni kalar jung tebo nu kharo kekerang to jotono saimano nasigi bufang wafang ni kalar tamo gethang bufang ka gethang ni kalar ka kekerang jung bekha gethang jung kono dino bekha thuya jung jesepan satok jathong jesepan tola khiklai ri tori sung oh hangkha 186 number raja rajutni ha oh hano jung andolon bai japiwoi muthangai tubunani baginai bekha gethang khlainai agognai andolon khlainai abongka gethang jung kono dino bekha thigla jung kono dino uklogo unsurugla o gokhrang ni kalan gai obo tebo tongoro athukri norok saimano jotono athukri hingkai chini nokha sakao je pohor ri tongai athukri o athukri emon athukri ni mungkai drubo tara jung hino aitorma o aitorma bo chini city chini laibuma bai kerungjak chini je athukri je orwo aitorma hini jung sini jak mani age wo chini bororo যখন bolong wap age bo bolong halong mamangse lama kerei tuibu prawo lama baglayo lama sinelayo omohai o jarawo যখন lama koro horogo himprung gangkai biango disha malia disha nainai baginai nokha saka nai sawinai o drubo tarano nasigai lama biango hininai disha naitugo lama bag nayo biango ongkai nei abono nasiguino o aitorma nasiguino lama bago o yang sibla posim yang sibla dokhin hininai lama bag maninai lama no sinewo o lama punuk nai chini drubo tarangka chini maharaja chini bubagra naidi chini logwo busakai punuka jung abo burirok jung sinani bata tamri himale 40 number raja ni bihi je sengthoma bo busai jokhon kha beli tongpuro bo yakar liya juddho khainai ha joy khaimani a itihas no ta pogdi chini bukhukchong jungbo chini je ha tabu kamai tongmani bubagrani bisingti khlainai jung buri rokbo changre khawainai bokhorok pakri sorinai jungbo greater tripura leni baga andolon khlainai a jaga sima tongnai chini buri bukhukchong noro raji da tong greater tripura len alada rajyoni baga andolon khainani abuni bagino chini o loguno bubagra wansukoi babi oiri manisi phaidi ang sate obo logoi thanai tamni himale ana greater tripura lenni topi bo kisari maba greater tripura lenni kok bo kisa sawana au tasingo an yanis sikango sai thanai takhok David Murasing bosawo MLA boklon simi o jagao nainan mujungmani neinai au ango hana hamjagai dofana hamjagai nai o hani bagina andolon khlaika greater tripura len ekaba alada rajyoni bagai tripura len bagai andolon khai phainai angbo khoroksa orowo ang kono dino national party klayako kono dino ang CPM klayako kono dino ang national party klaya kono dino ang congress klaya salsa congress logi sojakpuro ang congress khaimangla ang ancholik dol chara hinino ang tongoi ma tongo tamni himale tini borom ganang David Murasing bo samani bagino ang okok kisisama saka tamni himale ang je MLA nginai bidan sabhao kok ma samani greater tripura len bagai abo bubagrani je archibad baise ang sawoi maniyo abo ana bubagra archibad dioi MLA ngi sai mani mase ang যখন IPFT তংফরমা সাকা তাঙ্গাই নরক গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি কক্তি সায়া তাঙ্গাই নরক চেয়ার খিতার নাই নরক সিকাঙ্গা সামলে চেয়ার খিতারই নাই যদি বিধানসভা মাহাবুই কাঙ্কাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি কক সানা হিনি কক রিজাক বলে জাগাও তাবো গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি কক্তি সাদি হিন সামানে কোয়েশন জমা রেখা হাঙ্কাই ন গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি প্রশ্ন বাতিল নঙ্গই থাঙ্গো जोंबो जमा रेखा जों जमा रेबा बातिल नङै थाङो जोंगा बाहायखौ हुस्कुप मांखाबा ग्रेटार त्रिपुरा लेनि कक सानाने
जोंखा बाहाय के तिसाय माखा ग्रेटार त्रिपुरा लेन कक सानानि जदि इच्छा तंखांकाय जदि सद इच्छा तंखांकाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन कक तिसानानि हिंगांकाय तिसाय मानो एग्जाम्पल लिफान मा तिसानाय तांगे आफ्रु एग्जाम्पल लिफान ग्रेटार त्रिपुरा लेन कक तिसा जागलिया ताक सिसिवा हायसे बाहाय के तिसा बाहाय के जों थको ग्रेटार त्रिपुरा लेन कक साइमिया प्रश्न बातिल खायखायनो हिनि सामानि आबया सानानि हिंगांकाय नों आरो एग्जाम्पल लिफान कक साइमानो खाजानि माफाति ताकु बुकुचों जेहेतु आना ग्रेटार त्रिपुरा लेन कक सादि हिमाबा जों अबसे मा बुजिनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन तामो ग्रेटार त्रिपुरा लेन साबनाया ग्रेटार त्रिपुरा लेन साबनाय तांगै नाय आबसे बुजिनानि नांनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन कायसांखा आलादा राज्य त्रिपुरा अस्मिता आलादा राज्य सान आबो जों मा बुजिनाय त्रिपुरा लेन ग्रेटार त्रिपुरा लेन त्रिपुरा अस्मि सान्या आलादा राज्य सानाय त्रिपुरा अस्मिया आलादा राज्य सानाय अनेक राज्य बनो दङ भारतबर्षआव जेमन गुरखालेण्ड बुदुलेण्ड विदर्भ बुन्देलखंड अबरबो आलादा राज्य सानो फियाबा बंनि आलादा राज्य सानमाबाय त्रिपुराव आलादा राज्य सानमानि फेरो बरंका डेभलपनि बागै आलादा राज्य सानो जोंका बान्थि दंनानि बागै चिनि सिनिमुं दंनानि बागै चिनि आइडेन्टिटी न रमनानि बागै नाय माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी इंगै तंखा आबुनि बागैसे जोंखा आलादा राज्य सानो नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां खालामना बागैसे जों आलादा राज्य सानो आबुनि बागै जों बुजिनानि नांनाय अ ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड न बुबाग्रा तांगै ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड आलादा राज्यआव जोंनो फानबुक सिनका आबो बलाय कैसिनि कपाल गाहाम 186 नम्बर राजत्व चाय थांजाने जों बंशधर हिनि साय दङ फियाबा इतिहास गोथां ताबो बचिनि महाराजा दंखो अ महाराजा दंसाकनो जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड तिख्लाय दुबुनानि नांनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड बुबाग्रा दंसाक जों जुदि माइनि हांगांकाय जों आफ्रु साजाकनाय अ हानि बुसा हिनि जों सावो अबचिनि हा अबचिनि राज्य हिनि सावो सानाय आफ्रु जों ताकसे थानजांगै मायाखौ आफ्रु ताम हिन सानो सायदामान मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड मेजॉरिटी कक ना नांगो संख्या गोबांनि कक नांगो संख्या कमनि कक नांया अ हावो दंना हांगांकाय नरक जतन दास रक मा सिबायनाय चक्रवर्ती मा सिनाय नाथ मा सिनाय हिमप्रो नों सिनाय दे जेमन मिजोराम सिमाहाय अ हानि बुसाया नरक बार्मा देशनि बरकसे नरक बार्मा देश थाने हिनजापुरो नों तामखाय दंनायापुरो आ जरादा नासिं मा दंसिनाय आ जराना नासिंगानि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानै दङ ताबो ताक सानानि मुसुङो जों तांगै चापजागिया जों तांगै तला कलाय दं आबोसि सानानि मुसुङो जों संका गोबां दं माने संका कम परिणत अंगै थांगा अ संका कम परिणत अंगै थांमानि बागैनो किसादा अ त्रिपुरा राज्य चिकन राज्य फानो डेमार्केशन खायैनाय जों अरव एडीसी मा सामलायनो हिनाय चिनि जे खलाय थांनाय बरक तत्कालीन टीयूजीएस बरक दाबि तिसावैनाय चिनि स्वर्गीय प्रधानमंत्री आफ्रु इंदिरा गांधी बिनि मायाबाय बिनि दयाबाय जों अरव एडीसी मानखा ओ एडीसी मानफ्रु हुंकांका केबें एदिबा आफ्रुबो केबें खा साबो केबें नरक जत्तन कालिदास नि गल्प साइमानो कालिदास बमहायखाय बेदेक तान साइदामान अबो जुदि बुफां हुंकांकाय कालिदास यांगो आसुकनाय बुफां नि दा रुवा अरन ताननाय गतामुंनाय बुफांबो बेदेक बसनाय कालिदास बकलायनाय हायनो मलना चिनिति प्रासारक हायनो कालिदास नि चरित्र जखन एडीसी सानलायफ्रु 6 दिन सानफ्रु थागु दशरथ देव सं आफ्रु तामुखा बरक सावो हा सानाय हा कमा जागनाय आनि नखलानि हा रुजुइतलांदे हिनि साका हिमिला आफ्रुबो जखन कक बरक सानफ्रु मुया जानाय चाखै जानाय जों मानि कक बाय मा परिरि नाहिनाय जखन दाबि खायफ्रु आफ्रुबो साका हिमले नखा साकाव बिरि दंनाय तनि
tolawo hangkai tokha jokon musuk kuthui thipru hangkai tokha kuthumui tongpho sikru kuthumui tongpho apro hangkai toling ba satirpho toksa toling se kokborok saya mot tiujes ro hangkai boron kokborok yang toling bo himpo morsini hini phaipo musuk kuthui na nogoi yang tokha bo sasupo khao baba hini toling bo kokborok saya tokha bo kokborok saya borok boroni kokborok abuda kuno kok Kalidas ni চরিত্র ya damo je kok borok no ti sanani bagi saitang mani jaga borok nga kok borok no se tokha toling bai susanai aborok de neta ababa niji se yakung ruwa bai cholai tongai simle apuroni no busu tung ka pai tak sujora যখন চীন হরক থাং তঙ্গো চীন বরম গনাং চীন প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথানি বরম গনাং বিজয় কুমার রাংখল যখন জেনা বাবা থাং কক্সাও সার আংনিন ককনো কিছু উল্লেখ খাইছি নাই যখন জেনা বাবা থাং কক্সায়ও ত্রিপুরা রাজ্যও আর ও ফুজি রকবাই টিএসআর রকবাই পুলিশ রকবাই গুলাগুলি ইংলাইও তাঙ্গে গুলাগুলি ইংলাই ও হানি বুসারো বংনে মানথাই সপ্তাহ হইতে বঞ্চিত হই থাকা সংখ্যা গোবাং থেকে সংখ্যা লগুং হই থাকা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লগুং হই থাকা বংনে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা ভারসাম্য যত্ন শেষ হই থাকা পিয়াবা বংনে ইতিহাস ন রমই তরিনানি বাগৈ কিছু সংখ্যক যুবক খানাঙ্গৈ তঙ্গৈ মানজাগিয়াঙ্গৈ silai romnani nangkha abono bolongni borok o bolongni borok baino gulaguli ngo jodi a problem no solve khainani hingangai dui pokho shanti boithok ajugdi shanti boithok ajugoi bolongni borok ni je ugroponthi botamo nai bone nai mani no riuri khaino problem solve hini samane abasono phiaba tirpra o kheta mungui tongkha tirpra o gangai বিজয় কুমার রাংখলকে গ্রেফতার করতে হবে সাবো স্লোগান লিখা নং আং যতন যারা সিপিএম খালাইনারো কংগ্রেস খালাইনারো ওয়ান জিবাই বাক্সা যে বরম গনা বিজয় কুমার রাংখল নিনে আনি বাকি কক সামাসে ও হানি বাকি কক সামাসে বনস উল্টা গ্রেফতার করতে হবে আবদ তংসি জাগাও আং সানানি মুজুং অরও কুথুক কাইওয়ান চুগদি বরম গনা বিজয় কুমার রাংখল জেনা বাবা কক সামানি হাইনো আ জরও ত্রিপুরা রাজ্যও দীনেশ নন্দন সহায় রাজ্যপাল প্রথাঙ্গই বিহারনি পাটনাও সেমিনার বব ও ককনো সাউইকা যেমন চিনি সার বিজয় কুমার রাংখল কক সাও সেম ও ককনো থাঙ্গি সাইকা বিহারনি পাটনানি কাইসা সেমিনার বনখাতাং গ্রেফতার করতে হবে হিলিয়া কুবুই কক নি বাগৈ বনখা গ্রেফতার করতে হবে হিলিয়া আবুনি বাগৈ চীন অতি প্রাসারক জনজাতি বনবাসী জঙ্গলি সন্দুক বসং এসটি ফাইবাইসিনা হাইজা আবান বাগান বুং ফারজাগো নংবাই আং ঠিকরিনি বাগै নাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুজং তিনি যে আলাদা রাজ্য ছানমানি যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ছানমানি অব উং জাগানি কগিয়া অব থিনাংনি বাগै সানি দङ जों তা বুংনগো আবাই আচাও বিধানসভা পর্যন্ত ত্রিপুরা ল্যান্ডে কক সাকাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডে কক সাকা হাঙ্গাই যারা সিট নি লোপ পট নি লোপ বরং বংনি বিসিং টিকাই আর প্রতিবাদ খালাই রিতরিও ও বড় রংনামে চিহ্নিত মাখাই নাই ও বড় রব সুদ্র গই মাফাই নাই অব সুদুনিনি বাগৈ আনি বাগैया অবংখা নেক্সট জেনারেশনनि বাগै नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कालांनानै हिंगांगाय जों अ जागाव मा थानाय थानजा बुबाग्रानि थानजानि मारियाव मा थांनाय जों जुदि दाबो थानजानि मारियाव थां सगै हांगांगाय आं दासिमबो सावो तागबो सानाय
जों बजागा सगैना साइदामान मांस सेसा पाइनानि निनि फान तंलक मांस सेसा पाइ दुबनानि निन नग सगैगलाक लामावनो सेगिनारक जांनाय निनि प्रतिबादनि बासा कमाय थानाय प्रतिबाद खायमांलाक नों प्रतिबाद खायखायनो थाफ्रा उस्ता जानाय आबुनि सिलाय बुजाक मानि सिलाय तक जां मानि सिलाय ना बाबा आं प्रतिबाद खायले आनि अ मांस नग सगैया पानुसितों आ जागासि तंगै सिनाय आ जरा दानासिं मा तंलाय सिनाय आ जागा थां सगैनाय आ जागा थां सगैयानो बागिनो जों तो थैयानो जन्मिले मरिते হবে जों केबो कथां तंया बुबाग्राबो कथां तंया सार विजय कुमार रांखलबो कथां तंया सार अनिमेशबो कथां तंया अ कथां तंफुरनो जों सनामै मानारनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जोंनि सुखथाय बरा रासिनि बागै आबनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड फाइदि आनि उग्लगो कक सानाय दंगो बारा कक सालिया जों दिनै अरगो ताबु माइ बरनानि जरा आल बायनानि जरा हा तानानि जरा आल खाजा तानानि जरा जलारो बाबो याकारि फायो बुरिरो आल फुनानि जरा माइ बरनानि जरा वाक गतंगो तक चराय पुन चराय वाक चराय दंगो अबरंग खिबि नरक फायजा जाओ नरक अरक आजुक तंनाय रक जतन बुखा योग नाङै दङ आने नगता मंखाना ताइ सालजानि बागै पाइ थानानि निनाय आसुत समयनो खरच खाय फाइमानि उलो हंगांगाय तामनाय अ समयनो दामरि हंगांगाय अ जागाव जों थानजानि मारिव तंया हंगाय निनो अ जे समयनो खिबि फाइमानि आसु परिश्रम गाय आबो जतन बेक थंनाय आबोनि बागै नरक तिनिनो सुमाय ताङै मा थांनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माइने सात पर्यन्त भुबाग्रानो लगेरि थानाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तिख्लायनाय हिनै सुमाय ताङै थांदि हिनै सावैनो आनि ककिसे सामरन मथाका भुबाग्रा आयोग लगै तंथुन ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दतिनो मानथुन बरक दफा लं लिभ